31 दिसंबर 2020 के 4 के बाद जो BRP कार्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपने वीज़ा के थ्रू अपना जो स्टेटस है वो आपने प्रूव करना है। वो स्टेटस आप अपने एम्प्लॉयर को भी प्रूव कर सकते हैं। कोई राइट टू रेंट जो है, कोई आप घर वगैरह किराया पर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने ट्रैवल करना है तो फिर भी वीज़ा के थ्रू ही आपकी जो सारी डिटेल्स हैं, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी सिस्टम में, होम ऑफिस के सिस्टम में, और फिर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको फिज़िकली जो BRP कार्ड है वो साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप वीज़ा अगर आपने अभी भी उसको रजिस्टर्ड कर लिया, अपनी डिटेल्स अपडेट कर ली है, लेकिन फिर भी आपने 31 दिसंबर 2024 तक जो BRP कार्ड है उसको कैरी करना है, उसको साथ लेकर जाना है। ये दिसंबर के बाद 2024 दिसंबर के बाद जो है वो BRP कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। फिर यकीनन 2025 से आप वीज़ा के थ्रू ही अपना जो स्टेटस है वो हर जगह प्रूव कर सकेंगे। ये बहुत आसान सा सिंपल सा तरीक़ेकार है। मैंने कहा मैं आपसे दोबारा एक दफ़ा फिर शेयर कर लूँ, ऑल्दो मैंने पहले भी इसके बारे में 1 या 2 वीडियोज़ बनाई हैं। तो सबसे पहले इसके लिए यही है कि स्टेप 1 के तौर पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए चाहिए आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट या आपका BRP कार्ड जो है उस पर नंबर है, या फिर आपने जब एप्लीकेशन, अगर रिसेंटली एप्लीकेशन आपने सबमिट की या आपने किसी लॉयर के थ्रू सबमिट की तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर होगा जो कि आमतौर पर जैसे UAN नंबर हो सकता है 12343434 या GWF नंबर रेफरेंस नंबर हो सकता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो रेफरेंस नंबर नहीं है तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप gov.uk/e-visa के लिंक पर जा सकते हैं, होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर इसको क्लिक, ये लिंक आपको इजीली मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के नीचे इस लिंक को भी ऐड कर दिया जाए। लिंक को क्लिक करें, अपनी जो डिटेल्स है, पहले आपने वो एक किस्म का समझ ले कि एक फॉर्म है उसको आपने फिल करना है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, जस्ट आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका पासपोर्ट आइडेंटिटी जो है डॉक्यूमेंट्स उसका नंबर चाहिए। तो आप इजीली उस अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। जब फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप उसको, नीचे लिंक होगा क्रिएट अकाउंट, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। उसकी कंफर्मेशन डायरेक्टली आपको बाय ईमेल मिल जाएगी। जब आपको ईमेल मिल जाए इससे कंफर्म होगा कि अब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है, बन गया है। तो फिर उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से जो ID चेक ऐप है, UK इमिग्रेशन ID चेक ऐप जो है उसको आप अपने इवन मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप किसी से, फैमिली फ्रेंड से, बेटे से, बेटी से, किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका अकाउंट क्रिएट करने में। तो आप ID चेक ऐप के ज़रिए उसको आप क्रिएट करेंगे अकाउंट को। एक्चुअली अकाउंट तो आपका पहले क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप वो एक कोड होगा QR कोड, उसको आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। जब आप उसको अकाउंट को QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो फिर उसके बाद आपका जो BRP कार्ड है उसको आप उसमें से स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। स्कैन करने के बाद आपने अपनी पिक्चर, एक जो है अपनी फ़ोटो जो है वो खुद लेनी है। जैसे आम तौर पर जैसे आपने पासपोर्ट बनवाना है या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए आप अपनी फ़ोटो को यूज़ करते हैं, उसी तरह आप मोबाइल को फेस करेंगे, उसके सामने बैठकर आप अपनी वो फ़ोटो बना लेंगे, या आपका कोई अजीज़ या आपके कोई भी जो लॉयर्स हैं अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो वो भी आपकी फ़ोटो वहाँ से पिक्चर जो है वो ले लेंगे मोबाइल के ज़रिए और फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, फिर आपने अपना BRP ट्रैवल डॉक्यूमेंट वगैरह जिसको पासपोर्ट आप कह सकते हैं वो स्कैन कर लिया, फिर आपने अपनी फ़ोटो ले ली,
تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یاد رکھیے اس میں پھر آپ کو بعد میں ایون جب آپ نے سارا کچھ یہ جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا تو آپ کو ایک ای میل آ جائے گی جو کنفرمیشن ہوگی کہ اب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سارا کریٹ ہو چکا ہے, ساری ڈیٹیلز اپڈیٹ ہو چکی ہیں, اور اس میں آپ نے پھر جو بھی ٹریول ڈاکومنٹ ہے آپ کا یعنی پاسپورٹ جو ہے جو بھی ڈیٹیلز ایڈ کی ہیں وہ آپ کے ای ویزا کے ساتھ لنک ہو جائے گی. لیکن کہیں بھی اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو یاد رکھیے گا ہمیشہ اپنا سٹیٹس چیک کر لیں کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے ای ویزا میں جو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے پاس کرنٹ پاسپورٹ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے, ساری ڈیٹیلز میچ کرتی ہیں تاکہ ٹریولنگ کے وقت آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا آپ کے پاس پرانا پاسپورٹ تھا, پھر آپ نے اپنا پاسپورٹ رینیو کروا لیا لیکن اس کو آپ نے اپنے ای ویزا کے ساتھ ای ویزا اکاؤنٹ کے ساتھ لنک نہیں کیا. اس کو لنک کرنا ضروری ہے. وہ ایزی طریقہ کار ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹ میں دوبارہ جائیں گے, وہاں پر انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی ڈیٹیلز اپنی پرسنل ڈیٹیل چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. تو وہاں پر وہ ڈیٹیلز کو اپڈیٹ کرنا, اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہوگا تاکہ ٹریولنگ کے وقت کہیں ایئرپورٹ پر کہیں بھی جاتے ہوئے یا واپسی پر آپ کے لیے پرابلم پیش نہ آئے. آسان طریقہ کار ہے, آپ خود کیجئے یا اپنے کسی عزیز سے یا کسی کمپیٹنٹ پرسن سے, لوئر سے ہیلپ لیجئے اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو کمپلیٹ کر لیجئے. لیکن جو عام طور پر کئی لوگ یہاں پر آتے ہیں, کلائنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پر, وہ کہہ رہے ہیں اگر 10 اگست تک ہم نے یا 9 اگست تک یا اگست تک اس کو کمپلیٹ نہ کیا تو ہمیں 1000 پاؤنڈ فائن ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں. دسمبر تک تو آپ کو ویسے ٹائم دیا گیا ہے, اور آج کل ای میل آ رہی ہیں موسٹلی. لوگ پوچھتے ہیں ہمیں ای میل نہیں آئی, یا ہو سکتا ہے ای میل آئی ہو تو وہ آپ کے سلیسٹرز کو آئی ہوں. یہ بھی پرابلم ہے کہ جب آپ کے سلیسٹرز کو, لوئرز کو وہ ای میل آتی ہے تو وہاں پر کلائنٹ کا نام نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کس کلائنٹ کے لیے ای میل ہے. وہ جنرلی ای میلز آ رہی ہیں تو بتانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس کلائنٹ کی ای میل ہے, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. لیکن اب ای میل آئے یا نہ آئے آپ اپنا ای ویزا جو اکاؤنٹ ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. ایزیلی ہے, gov.uk/e-visa لنک پر جائیں اور اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں, اپنی ڈیٹیل ساری اپلوڈ کریں, اپڈیٹ وہاں پر کریں اور آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا جس کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. تو اس لیے کسی ای میل کے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فائن نہیں ہوگا. جسٹ کسی سے مدد لیجئے اگر آپ خود نہیں کر سکتے اور اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیجئے.